एब्री पुस्तक 12 अध्याय 14 पद इठी लेखा जाउची समस्तक सहित शांति रे रहिबाकू चेष्टा कर पुणी जो पवित्रता बिनु केही प्रभुंक दर्शन पाइब नाही सेथिर अनुसरण कर। लेखा जाउची जे समस्तक सहित शांति रे रहिबाकू चेष्टा कर बोले कौन शांति रे रहिबाटा सहज नहीं। समस्तक सहित शांति रे रहिबाटा सहज नहीं बोले कौन शांति रे रही हेबो मात्र एते सहज नहीं। समस्तक सहित शांति रे रहिबाटा प्रेम रे रहिबाटा कष्ट आका मात्र ता बोली तुमे कौन करो नाही शांति रे तो रहिबाटा असंभव। एंती तो हेउथिबो अशांति एंती तो गंडगोल हेउथिबो एइटा हार मानिकिना तुमे सेटा को कौन करो नाही छाड़ी दियो नाही तुमे कौन करो शांति रे रहिबा पई चेष्टा करो। कार सहित शांति रे रहिबा पई चेष्टा करो हां लोक देखि शांति रे रहिबो आमे नहीं लोक देखि कथा हां जानि चंदी जा हो लोक देखि कथा हाँ लोक देखि नमस्कार करबू लोक देखि टाटा करबू नहीं एबे परिवार सहित आमे शांति रहिबू नाही मात्र पुलिस सामना हेले सावधान कोठी हमको शांति रहिबा कथा नाही कोन तो से बोलिया जदी गोटे गोटे बलवान लोक पळाइले आमे पूरा नम्र होई जिवु से भलिया लोक आसले आमे तार ऊपर ठिया हेला पुरी हेबू नहीं कि प्रिय भाई भौणी माने इठी प्रभु काहे की कहउचंती जे समस्तक सहित शांति रे रहिबाकू चेष्टा करो। शांति रे रहिबाटा कष्ट आका कहंतु शांति रे रहिबाटा कष्ट एटा सेति पय एका लेखा जाउछ जे तुमे चेष्टा करो समस्तक सहित शांति रे रही हेबो मात्र एते सहज नाही सेटा जेते कष्ट हेले भी तुमे कोन करो नाही सेही साहस को तुमे छाड़ी दियो नाही तुमर चेष्टा को भूली जाओ नाही तुमे कौन करो जीवन सारा तुम्हें शांति रे रहिबा पाई प्रतिदिन चेष्टा करिवार आवश्यक रही। काहे कि शांति रहिबा पाई चेष्टा करिवार अछि जेते बेले शांति को आमे घृणा करि देबु सेते बेले हमर जीवन कोन हे जीवो अपवित्र हे। सेति पाई तळकु लेखा जाउची शांति रे रहिबा को चेष्टा करो जदी आमे शांति रे रहिबु नाही ताहेले कोन हेबो हमर पवित्रता नष्ट हे जीवो। जेते बळे अशांति को आमे प्रेम करबाटा आराम करबो ना मुखरे नथिबा भाषा आइबो नथिबा माइंड आइबो न कहबा कथा कहि देई हेबो न कहबा न भाबा भावना गुडी को भाबी देई हेबो न नेबा डिसिजन गुडी को डिसिजन लोक मान नै जिबे सेटा। सेति पय तळकु लेखा गला पवित्रता बिनु प्रभु को देखि हेबो नाही आ ए पवित्रता केते बेले पळाई जिवो जेते बेले अशांति को आमे भलो पाइबो अशांति को भलो पाइबो। प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमको से शांति रे रहिबाटा सिखाए शांति रे रहिबा पाई से कोन कले आमको से चेतावनी देले आ आमको से शांति प्रदान करी से गले। जदि आपण माने गोटे वाक्य पढ़िबे गीत रचक से प्रकार लिखुचंती लेखा जाउची मु आपण मान को पढ़ी सुनाइबा पाई चाहे शहे कुड़े गीत तार 6 आउ 7 पद मु पढ़ुछि लेखा जाउची शांति घृणाकारी लोक सहित मो प्राण दीर्घ काल वास करियोछि। कौन घृणा करवा लोक शांति को घृणा करवा लोक मान को सहित मुई केते दिन रहिली दीर्घ काल मु वास करिछि एटा गीत रचक कहउछंती। प्रिय माने आमर चतुर्पार्श्व रे शांति रे रहिबा को इच्छा करवा लोक गोटे भी ना सेमान को पसंद और शांति रे रहिबाटा सेमान को पसंद परिवार भितरे कली झगड़ा परिवार भितरे बुझामणा नथिबाटा सेमान को भल लागबो परिवार भितरे माडगोल हेले सेमान को भल लागबो। गीत रचक कहउचंती एमिति शांति को घृणा करवा लोक सहित मु दीर्घ काल वास करी आसी अछि
ତଳକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ ମାତ୍ର ମୁଁ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କଣ ଚାହୁଁ? ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସି ନାହିଁ, ଖଡ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। এই ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। এই ଜଗତରେ ତୁମ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ଆପଣ ଯେବେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲୁଥିବ, ଘର ସଂସାର ଠିକରେ ଚାଲୁଥିବ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ କିଛି ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଆସିବାଟା ଆସିବ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେକାର ବେକାର କହିବାଟା କହିବେ, ଅଶାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ମାତ୍ର ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ସାହସ, ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି। ସେ ତଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ ମାତ୍ର ମୁଁ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଦରକାର। ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ବୋଲି ନାଇଁ ଗଦାଧର, ତୁଇ ଗଦାଧର ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗଦା, ଆସ କୋଲ୍ଡ ପିଇବା ବୋଲି ନାଇଁ, ସେଟା ଭଲ ଲାଗବ ନାଇଁ, ଦେଶୀ ମଦ ଟିକେ ପିଇବା ବୋଲି ନା ପଡୁଛି, ହଁ ଚା ଟିକେ ପିଇବା ବୋଲି ନାଇଁ, ଗରମ ପାଣି ଚିତା ଚୁଚି ହେବା ବୋଲି। ଏ ଲୋକମାନେ କେମିତି ମିଶି ହେବ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଥିବ ନାଇଁ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା, ନାଇଁ ଭାଇ ଆଜି ଭୋଜି କରିବା, ବୋଲେ କୋଉ ବାଟେ ସେ ଲୋକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢି ହେବ କୁହ? ଜଣେ ଚାହୁଁଥିବ ନାଇଁ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଫାଷ୍ଟିଂ ଥିବା ଭାଇ, ଆଜି ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲେ ନାଇଁ, ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ଆମର ହୋଟେଲରେ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛି। ଆସ ଆଜି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେୟର ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ବୋଲେ ଆଜି ବେଶୀ ଟାଇମ ହେଲା କାଲି କରିବା ଭଲ କରିଥିବେ କେତେ ଲୋକ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଏଠି ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ଏମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଆଡେ ଝାଡୁ କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ପଛପାଟେ ଗାମଲା ଧରି ଆଲରା ମରି ଯାଇ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯେତିକି ଆଲରା ଆସୁଥିବ ସଫା କରୁଥିବା, ସଫା କରୁଥିବା। ନାଇଁ କିଏ ଜଣେ କହିଲେ ତୁମର ଉପରେ ଯଦି କିଏ ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଛି, ସେ ପଥର କାଢିକି ଆଉ ଫିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସେ ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜମାଇ ଦିଅ, ତାକୁ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ ଜମାଉଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ହେଇଯିବ ତାକୁ କଣ କର, ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦିଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ କୋଉ ଗଛରେ ପଥର ମାରିବେ? କୋଉ ଗଛରେ ଫଳ ନଥିଲା ଠାରୁ ମାରି ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଫଳ ଥିବ ସେଠି ଆଗ ବେଶୀ ପାଖନା ମାଡ, ହାय ହାୟ ହାୟ, ଆନା ଭୟଙ୍କର ମାଡ ଖାଇ ନେଇକି ମାଡ ଉପରେ ମାଡ। କିଏ ଆସିକିନା ଚାଲିଗଲା ବେଲେ ଗୋଟେ ଦାରୁ ଖାବଡା ଗୋଟେ ମାରି ଦଉଥିବେ, କେଡେ ବେଲେ ଏ ପାଖନା ଭଲ ଦରବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାଖନା। ନାଇଁ କି ସେ ନଦୀରେ ଯିବା ଲୋକ ମିଶା କେତେଟା ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ମାନେ ଭଇ ନେଉଥିବେ, আর ପାସଲା ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ସାଇଟି ନି ଉତରାଇ ଦି ସତରେ ମାନି ଉତରାଇ ଦିବେ ବୋଲଲା ପରି କୋଉଠି ପାଖନା କଣ ଖୋଜି ଦେଇ ପିଲାକେ ଗୋଟେ ଖୁଆଇତି ବୋଲି ପାଖନା ବେଟି ମାରି ଦଉଥିବେ। ସେ ପାଖନା ସେଠି ଖେଟୁ ନଥିବ ବୋଲେ କାହିଁକି ମାରୁଛନ୍ତି? ସେ ଗଛରେ ଫଳ ଅଛି ବୋଲେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଟା ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେ ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ଯେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢୁଛି, କିଛି ଭୁଲ ନଥିବ ତାକୁ ଆଗା ଲୋକ କହିବେ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ? କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା କରିଦେଇ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଲେ ମୁଇଁ ବେଶୀ ଠିକ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ କାକାରରେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଟି ବୋଲେ ଫୁଲାଏ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ଲୋକ କହିବେ ଆକା। ମାତ୍ର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଇ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ଲୋକର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେଶୀ କେ କହିବ ଜାଣିଛ? ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାର ଲେଭେଲରେ ସେ ଯାଇପାରୁନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ ଚିଡ 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 ହେଉଥିବ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାର ପରି ତାର ଲେଭେଲରେ ସେ ଯାଇପାରୁନ। ଆରେ
आमे हेदिकी प्रार्थना सब बेले आमे प्रार्थना आगे हुनी आमे ख्रिस्टियान ए केंती पुलपिट रे ठिया ही एबे नुआ रे प्रार्थना आसिक केंती प्रचार करूची आमे पारुनु तुमको के मना कला पारो नाही बोली एबे एबे प्रार्थना बसले अरे मद दूध छाड़ी देई किना केते सुंदर अछंती आमे केते वर्ष वर्ष हैला खाली लिज रे ऑटो चलाउछु बोलला परी केते लोकर बुद्धि गुड़िक सेती पाई से माने खाली सकाळे गोटे पाकना खरा बेले गोटे पाकना संध्या रे गोटे पाकना जेतकी मारले भी ओदरू नाही बारंबार बारंबार मारुछु आमे से पत्थर को जमाई देउछु आमे जमाई देले आरी काम को आसुछि से माने बुझी पारुना प्रिय भाई भौणी माने लिखा जाउछि मु शांति चाहला बेलकू से माने कोन चाहुचंती युद्ध चाहू आमर काम हैला आमे समस्त सहित शांति रहिबा पय आमे चेष्टा करबा अनेक समय रे आमे निजे भूल करि देउ निजे भूल कर दे आमे कौन करू प्रभु मते परीक्षा करूचंती प्रभु कौन करूचंती परीक्षा करूचंती कौनटा परीक्षा करूचंती केते वर्ष पढ़ाइले यार ए वर्ष रे परीक्षा करूचंती कु क्लास रो परीक्षा गोटे वाक्य लेखा है कि अपन पढ़बे से सान कमा को बाहर करो कु परीक्षा एटा आपण मान पढ़बे जाकुब एक अध्याय 13 पद लेखा जाए केही परीक्षित हेले मोहर एही परीक्षा ईश्वरक आड़ू हेउछि बोली न कहू कारण ईश्वर मंदरे परीक्षित होई पारंती नहीं आउ से निजे काहाकू परीक्षा करंती नहीं अब्राहम को परीक्षा करथिले कि नहीं ना कहतु करथिले कि नहीं हेले से कहीं लिखा जाउछि जे काहाकू परीक्षा करंती नहीं बोली कहीं लिखा जाउछि वाक्य को आमे ध्यान रे न पड़बारु एमती आमे कंफ्यूज हो जाऊ सिठी आगा लिखा है कौन बोली कारण ईश्वर मंदरे परीक्षित होई पारंती अब्राहम को से मंद भाव रे परीक्षा कर नथिले अब्राहम को भूल पाई से परीक्षा कले कि अब्राहम जे धार्मिक अब्राहम परमेश्वर भरोसा रखिबा व्यक्ति प्रभु को भय करबा व्यक्ति एटा प्रभु जानिथिले मात्र से जदि मते प्रेम करूछंती ताहले एबे मु अब्राहम को परीक्षा कर सेठी पाई से परीक्षा कले कौन परीक्षा कले तुमर एकमात्र पुओ को तुमे कौन कर मु जो पर्वत देखेबी सेही पर्वत रे तुम बलिदान कर एटा मु परीक्षा करबी देखबा अब्राहम मते भय करूछि कि नहीं एटा मंद परीक्षा कि भलो परीक्षा मंद भाव रे काकू परीक्षा करिवे ना जानी जानी भूल करवा लोग जानी जानी अन्याय करवा लोग को परीक्षा करवा बोलबे कि प्रभु परीक्षा नहीं से तो ऑलरेडी फेल लोक और कौटी तार परीक्षा हाँ ये लिखा जाउछि जे केही परीक्षित हेले मोर एही परीक्षा ईश्वर आड़ू हेउछि बोली न कहू कारण ईश्वर मंदरे परीक्षित होई पारंती नाही आउ से निजे काहाकू परीक्षा करंती काहाकू बोले मंद भाव रे काहाकू से परीक्षा करंती नाही काहेकि 14-15 पद बहुत इंपोर्टेंट पद सेटा पढ़बे लिखा जाए किंतु प्रत्येक लोक के समस्त लोक अपना अपना कामना द्वारा आकर्षित और प्रवंचित होई परीक्षित हुए आमे केते बेले परीक्षित होउछु कामना कामना बोले चिंताधारा निजर भावना आवरी आकर्षित चिंता करूथिबु देखले लाल ढुगला परा गिल्ला परा लागुथिबो 500 टका बिड़ा ओहो 2000 बंद हला 200 टका नोट बारू नहीं मामला पूरी नहीं कि भाबुथिबु बा से झियो केंती अछि देखुछु कि नहीं बोलला पर ऑटो वाला मन केंती कथा होथिबे मु सुनिछि से माउसीमा छक जेतकी ऑटो वाला मन अछंती तार मां का से साइड रे बसिछि ता मार गर्भ रे मान जन्म होइचंती से मार परि भाषा ए माने कहउथि
ମାଉସୀ ମା ଛକରେ ଯେତିକି ଅଟୋବାଲା ଅଛନ୍ତି ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଅଟୋବାଲା ଭିନ୍ନ ହେବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ସହିତ ଗୁଡାଏ ହେଇ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ କଲେଜ ଝିଅ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଝିଅ 8-9 ପଢବା ଝିଅ ଘର ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କାମନା ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ କରେ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ କଣ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାପ ଆଡକୁ ନିଏ। କାମନା ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ ହବା ସେଦିନ ସେ ଫଳକୁ ଦେଖିଦେଲେ। ଶୈତାନ କହିଲା, ସର୍ପ କହିଲା, ମାତ୍ର ଫଳକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଫଳ କେମିତି ଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆହୁରି ଖାଇବା ପାଇଁ ହବାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଲାଳ ବାହାରିଲେ ନେଇକି ତେନ୍ତୁଳି ଖାଉଥିଲେ, ଅପରେସନ ହେଇଥିଲେ ମିଶା କେମିତି ଲାଗବ, ଗୁଡ ପକାଇଛ ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ପରି ଅଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜାର ଗଳିଛ ଭଲ ଲାଗୁନି ନେଇକି ଆମ୍ ଜୁରାଇ ଦେଇ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ବୁଲାଉଥିଲେ କେମିତି ଲାଗବ, ବସିଲା ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଉଥିବାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି କରି ଟିକେ ବୁଲାଉଥିବାର କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ଆଜିକାଲି ରାମ ଫଳ ପରି ନେଇକି ଝିଅ ମାନେ ବୁଲୁଥିବେ, ପୁଅ ମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଝିଅ ମାନେ ନେଇକି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ପାପ ନାହିଁ, ଉଲ୍ଟି ଦେଖିଲେ ପାପ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଗୋଟାଇଲା ଦେଖିଦେଲ ପାପ କି, ତେଣକୁ ଗଲା ପରେ ଗଲା ପରି ଦେଖବାଟା ଏଟା ପାପ। ଲାଲଡୁ ଆହୁରି ଚୁଟି ପୁଣି କେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସଜାଇ ହେବେ, ଝିଅ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଗଲା ପରି ହେଲେ ଏମିତି କଲା ପରି ପକେଟରେ ହାତ ମାରିଲା ପରି କେମିତି ତୁମକୁ ଟୁଟି ଫସ ଫସ ଲାଗୁଛି ନା, କେମିତି ରୁଣ୍ଡା ରୁଣ୍ଡା ଡାବିଛି। ଚୁଟିକୁ ଆର ଠିଆ, ଏବେ ଖରା ଦିନ ଆସିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଛତା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଏ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକା ସେମାନେ ବୁଲୁଥିବେ। ନାଇଁ ମତେ ନିଜକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛନ୍ତି କି ଝିଅ କି କୁ ପୁଅ ଗୋଟେ ମତେ ବେଶୀ ଦେଖୁ ବୋଲିକିନା ସେଟା ବେଣୀ ଉପରେ ବେଣୀ, 7ଟା ବେଣୀ 8ଟା ବେଣୀ କିଏ ଗାତି ଥିଲେ ବାଇବେଲରେ ମୁଁ ମିଶା ବୁଝିପାରୁ ନିକି, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ବେଣୀ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ନାକ ଅଛି କି ନାହିଁ, 10ଟା ବେଣୀ ଲଗା ଗାତି ଥିବେ। ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କାରୀ ବୋଲଲା ପରି ଚୁଟି ତ ଏତିକି ଡେଇଁଥିବ, ଛାଡି ଦେଇ ବୁଲୁଥିବେ। ବାବା ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଇଁ ଡକ୍ଟର ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଶି ଦେଇଛି ଡକ୍ଟର ମେଡିକାଲ ଭିତରେ, ଏକା ସେଟା ହେଲା ଏ ଦେଇକରି। ଆରେ ବାବୁ ଡକ୍ଟର ପାଠ ପଢବା ପାଇଁ କେତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମର ମୁଁ ତ କଳା କିଟା ଲିପି ଦେଇକରି ଭୟଙ୍କାରୀ ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପିଣ୍ଡି ଯାଏ ଚୁଟି ଥାନ୍ତା କେମିତି କେତେଟା ବେଣୀ ହେନ୍ତା କୁହ, ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗ ଯାଏ ଚୁଟି ଥିଲେ ମୋର ବେଣୀ କେତେଟା ହେତା କହ ନାଇଁ ଟିକେ ଭାବ ଟିକେ। ଚୁଟି ତ ସୁମ ବୁଟାରୁ ଛଟ, ପଡ ଖାଇଗଲେ ଛୁମ ବୁଟା କେମିତି ଥିବ ଛାଡି ଦେଇ କରି ଆମେ କଣ ହଉଛୁ, ଆମର ପାଇଁ ଆମେ ଏକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛୁ, ଆମେ ଏକା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ। ମୋକେ ଟିକେ କିଏ ଦେଲେ ଫାଟଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାହିଁ ପିନ୍ଧୁ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟକି ମାନ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲିଆ କାହିଁ ମାନେ ପିନ୍ଧିବେ, ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫାଟଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କେ ପିନ୍ଧିବେ, ନୂଆଟା କିଣି ଆଣି ଘରେ ବିଲେଟରେ କାଟୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରୁ ପୁଣି ଭଲଟା କିଣି ଆଣି ଘରେ କାଟବା, ଝାକड़ा लोग बाया लोग भूत मान डोसला लोग बाहिनी भूत लगला लोग माना काटे से भूत फूत माने काक काक डोसी बोले फुक झाड़े किना छड़ाई है दिशु छाड़ांतु इट लेखा जाउची जे आकर्षित प्रवंचित हुई से परीक्षित हुए। 15 पद ध्यान सहित सुनबे, लेखा जाए ताहा परे कामना गर्भ धारण करी पाप प्रसव करे। कामना कौन करबो, गर्भ धारण करी पाप प्रसव करे। प्रसव करे बोली बुझी पारुछ, माँ माने केते बेले तांकर गर्भ धारण होछि नहीं कि, गोटे स्वामी रो बीज अल्प टिके बीज जते जाउछि ना तांकर गर्भ रे छुआ ही जाउ,
कौन हैला किछि असुविधा नाही अल्प टिके बीज तो किछि असुविधा नाही बोल भाबुच कि हाँ किछि असुविधा नाही गाउन पिंधि देले हे जीवो नाइटी पिंधि किना आराम से लुचाई बुली हेबो बोल भाबुच केत मास लुचाई हेबो गोटे गर्भ ही गला गोटे झियो केत मास लुचाई हेबो मासे 2 मास 3 मास 8 मास 9 मास 10 मास 12 मास लुचाई हेबो कि 9 मास हेले से प्रसव करबाटे करबो मेडिकल जानबो साइड लोग जानबे दुनिया जानबो मंद भावना टिके आज आसुची ना कालिक भी आसबो सेमती हेई हेई तुमरो हृदय भितरे कौन हे जीवो सेटा गर्भरे पूर्ण हो जीवो दिने तुमे कौन करबो से पाप करबा को बाध्य हो जीवो मन रखंतु एटा अल्प टिके मंद चिंता आसला संगे संगे प्रार्थना करी कि सेटा को घोड़ांतु प्रभुंकर अनुग्रह मागंतु सेटा को नष्ट करंतु नहले टिके आजि मंद चिंता काली टिके मंद चिंता सेमिति हेई 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 हृदय रे कौन हे जीवो पाप पूरा हृदय पूर्ण हो जीवो आउ तार परवर्ती समय रे पाप करबा पाए को पास्टर अटकाई पारबे नाही को वाक्य आपन को अटकाई पारबे नाही किए भी अटकाई पारबे नाही आपन पाप करबा पाए बाध्य हो जिवे तापर तळकु लेखा जाउची पाप प्रसव करे पुणी पाप पूर्ण मात्रा रे वृद्धि पाई मृत्यु को जन्म दिए पाप पूर्ण मात्रा रे भितर कौन हो जीवो बढ़ी जीवो तापरे मृत्यु को जन्म दिए सेति साधु पाउल लिखुचंती पापर वेतन मृत्यु प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमे जेते बेले कौन सी प्रलोभन रे पड़ुछु कौन सी पाप प्रति आमर मन जाउछि खराब चिंता आसुची नेगेटिव थॉट गुडी को आसुची आमे सांगे सांगे आमे समय बाहर करी प्रभु को निकट रे आंठेई ए सब चिंता रु मते मुक्त कर प्रभु ए मंद कामना रु मते बाहर कर प्रभु आमे प्रभु को निकट रे सहायता मांगी बारु लोक अचानक हठात उदलिया जाउचंती कि उलुकते भुलुकते जाउचंती हां भुलुकते भारी गली बोली हेबो गोट लोक दिने गोटे घर पहुंची देथिला ताको धरि देला मैं कोठी आसी भाई बोलुची से मु कोठी अरे तुम्हें तो बाया लोग ना हो तुम्हें एक्टिंग करबो कि जने आमर दी भारी आसी डुमरीपुट पंचायत रु कुटरू डुमरीपुट पंचायत रु आमर घरे भारी आसी सोला पिला भल चकी बोला हय भल अछि से लोक नांती तांको डेथ हे गला मुई बेसी बाया पारा ही एने तेने बोलुची हो बोलुचंती मते आसीके मुई बाया ही गली सेति पय एने तेने बोलुची मुई सीधा गली तुमे बाया लोक हेले तो घर चिनी आइबार नथिला नहीं कि छोड़ा पिला बोल चिनी आसी हेबो कि तुमे बाया लोक हेले तो बोरी कुमार रास्ता के कुआड़ पळाई भातिला नहीं न जानी मतलिया भारी गली बोली हेबो कि नहीं कोन तू नहीं कि जो माने वाक्य गुडी को सुनुचंती जो माने भूल कर न जानी कि ना जानी थिले से माने एंती करिया न था सत कथा बहुत लोग हमको कमेंट भी करूचंती बहुत लोगों साक्ष्य भी आम शुणी कांदी कांदी से माने कहते भाई ए वाक्य जो हमको आगे मिली था आम एंती भूल कर न था जानी जानी बिहारी भाटी पुनी जीवा पेट भर्ती पूरा डुणगी एते पी दे लास्ट बार नहीं मको पानी बोली पियाई देले बोले वो तुम पार्टी रे केंती लागला पीला बेले चाटी ये पी दे बाप रे बुद्धि मान देखो तो जानी जानी भूल कर दे असुरते भारी गोली पाप को आमे कौन करबा नहीं भलो पाइबा नहीं पाप हमको विनाश आड़ को नेबो मृत्यु आड़ को नेबो प्रभु वाक्य दी हम समस्त को आशीर्वाद करूँ।